हेलो हाय आज जाइथनु श्राद्ध घर गोटेटा तेल पकेଇ बाहरी गला बाटे कानटा गोटे घिनसी ग्यारेंटीटा मोटा गोटे पुराणा ହେଇଯାଇଥିସି ସିନା ବୋଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେସି ଅଲଗାଟା ଜୁହ୍ନାଟା ଦେଇକରି ଆଉଟା ଧରି ଆସି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଯାଏ ଭଲ ଦିଶତେ ବୋଲି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଏଇଟା ଭଲ ଦିଶଛି ବୋଲି କରି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସୁ ଏଟା ଘରକେ ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଗୋଟେ ଆସ ତାକର ସାଙ୍ଗେ ସେ ନେଇକି ଯାସୁ ନାସ୍ତା ଉସ୍ତା ଦେସନ୍ ରାଖି ଆସୁ ଚନ୍ନି ଝୋଲ ବି ବନେଇ ଦିସନ୍ ଥରେ କରିଦେଲାଟା ଏଟା ସବୁ ଖାଇଦେସି ଆର୍ ଥରେ ଫେର୍ ଦୁଇଟା ବିରି ବରା ଦୁଇଟା ଆଲୁ ଚପ୍ ମାଙ୍ଗସି ଭଲ ଲାଗୁଥିସି ଯେ ଚଟଣି ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତାପରେ ଏଟା ଖାଇ ଆସୁ ଭୋଜି ଠାନେ ଦେଇଥିସନ୍ 4ଟା ତୁନ୍ 4-5ଟା ତୁନ୍ ଦେଇଥିସନ୍ ପାପଡ଼ ଚିପ୍ସ ମିଠା ଏଟା ଭେଣି ମାଖନ ଖଟା ଭେଣି ଖଟା ଦାଲ କ୍ଷୀରି କରି ସବୁ ଦେଇଥିସନ୍ ପୁଣି ତରକାରୀ ବି ପାପଡ଼ ଟିକେ ଖାଇଦେସି ହେଥିଲାଗି ଭୋଗ ଲାଗୁଥିସି ନ ଖାନା ଆମର 2 ବଜେ ହେଲା चिप्स टिके भी खाई देसी तापरे रसगुल्ला गोटे खाई देसी रस के चिपी देछे आर खाउछे रस संगे थिले भल नहीं लागे बोली कि रस के पहला चिपी देनी फिर भी टिके रस थिला देली मन भी डेंगा है मते बसी बड़मा बस के जे चाची बस बड़मा बस हेले मोर डेंगा मते चाची बसी बड़मा लोग था चाची बस हेले मोर भी डेंगा ताके हे 19 बरस कारमेंट के काम नहीं करबा चल बाहर में बाहर के तापर घर के आवार लगी बाहरी पड़सूँ बोले आसूँ घर के बाटे काଣା टी घिनिक बाटे अटकीसूँ गोटे शुक्लू दुकान दिया और सेन से बुंदी लड्डू आउ खजा लड्डू जेनटा गुड़ पका होती हेटा घिनसूँ आर बाटे आरु तुन शाग मैंने काଣା मैंने भी घिनी कर आसूँ यहाँ एने टे सस्ता मिलसी होलसेल रे जे इन घिनी पकानु आर घर के एटा पले आसनु एटा मोर सुगर मेडिसिन आनीछे आटा बाबुले टोपी गोटे आरु कदिली এটা से लड्डू घिनलाटा बुंदी लड्डू आ खजा लड्डू यहाँ 3 पकेट 6 पकेट आनी पातल घंटा ऑयल आलू कच्चा मिर्चा एटा तेल चीनी गुड़ करी आनीछूँ सब जिनिस टिके धरी आनु एटा ब्रेड चप भी आनीछूँ